Salut les amis, bienvenue dans la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors pour commencer, je sais que Andy Vzav m'a publié une vidéo, ça fait presque un mois. Tout simplement, j'ai été occupée par le côté professionnel de ma vie, donc ما كانش عندي الوقت. Aussi, je passais par une période un peu difficile. هاد la période كامل الناس اللي يقراو يجوزوا عليها واسمها slump reading. Slump reading هي la période اللي تكون فيها incapable de lire, d'ouvrir un livre et de terminer un livre. Donc je passais la période, ça fait à peu près un mois ما كملتش le livre, ما كملتش un livre plutôt. Et normalement donc quand je me sens bien, je sens que ولات لي l'aptitude pour lire. حبيت نقولكم برك que si vous passez par là ou là par une telle période, ne paniquez pas. Dirou d'autres occupations, regarder des films, des séries, radio, etc. Et مع الوقت l'envie de lire تعاود تولي وحدها. Donc c'était une petite parenthèse pour aujourd'hui. الفيديو تاع اليوم راح تكون un peu spécial parce que ما راحش نهضر على un livre en particulier, mais خممت ندير une série في la chaîne à chaque fois نهضروا على un sujet اللي عنده un rapport bien sûr مع la lecture et la littérature. هاد la série بالك نسميها tea time ولا tea talk, un truc dans le genre. bien sûr جبت مونتي معايا. le sujet اللي راح نهضروا فيه اليوم هما les difficultés اللي يلقاهم le lecteur algérien. J'ai posé la question hier sur la page Facebook et j'ai eu des réponses من عند بزاف ناس. alors الحاجه الاولى اللي رانا كامل متفاهمين عليها لا ديفيكولتي الاولى اللي نلقاوها كامل هي l'indisponibilité des livres. oui, chaque fois que يخرج un nouveau livre, un nouveau titre كامل le monde داير عليه حاله. احنا les Algériens رانا ماناش قاع ثم هذاك لو ليفر سوا تقراه اون بي دي اف سوا تبقى تستنى على جو نسي با شحال من عام باش يلحق هذاك لو ليفر للجزائر. هاد لو مانك كاين في لي 3 لونغ سوا اون عرب سوا اون فرونسي سوا اون انجلي. بيرسونيلمون كاين واحد اون ميزون ديديسيون اسمها دار كلمات اون عرب عندهم دي ليفر que je veux tellement découvrir, j'ai très envie de les découvrir, mais malheureusement ما كاش impossible تلقى livre من هاد la maison d'édition en Algérie. même au salon du livre ما يجوش. ما على باليش علاش هاد le manque كاين vraiment manque كبير. les toujours نتلاقاو des titres يتعاودوا des classiques mais ما كاش vraiment جديد. Je trouve que c'est dommage, j'espère que ça changera. Le deuxième, il y a la lecture, les moyens de transport ou les endroits publics en général. malheureusement مازلنا في الوقت وين كي نشوفوا واحد شاد كتاب في التران ولا في البوس كاين ناس يخموا واش هو حاسب في روحو او قاري او قاريه. مازال هذاك التخمام شويه بيزار باسكو جو تروف هذه عفسه نورمالمون تكون نورمال تري نورمال مي مازالو كاينين عقليات هكا. دوماج باسكو نورمالمون نشجعوا القرايه، نورمالمون هذه عفسه تكون حاجه نورمال في حياتنا اليوميه. الحاجه تخوازيام اللي نشوفها بزاف لي جروب ولي باج فيسبوك هي لا كيسيون علاش تقراو غير لي رومون، pourquoi vous lisez que des romans. bien sûr هاد لا بيرسون ما يجيبها لكش une question normale mais يجيبها لك pour te critiquer, pour dévaloriser واش راك تقرا. et c'est pour ça franchement j'évite surtout les groupes, j'évite le maximum parce que دائما نلقى في هذا le débat que je trouve inutile. le monde تاع la littérature كبير بزاف وفيه بزاف انواع. moi personnellement je trouve que les romans فيهم كما فيهم جانب ترفيهي فيهم ثاني جانب تثقيفي. quoi que ce soit la langue اللي راك تقرا بها ولا اللي راكي تقراي بها لا لي رومون يسقموا ولا يزيدوا لك في لو فوكابولير تاعك سواء en français en anglais ولا même en arabe. تاني ça nous
fait ouvrir les yeux, ça nous fait découvrir des trucs اللي ما كناش نعرفوهم, des pays, des traditions, etc. Donc, au lieu de critiquer برك, respecter les choix des autres. Bon, انا مانيش نقول que la lecture غير تاع لي رومون مليحه هي اللي مليحه برك, mais bien sûr كيما نقراو دي رومون نقراو تاني دي ليفر اللي عندهم علاقه بالدومين تاع les études تاعنا ولا le travail تاعنا, parce que je trouve que c'est très important. لا فيديو تاع اليوم عجبتكم؟ الى عندكم حاجات حبيتوا تزيدوهم خلوهم لي en commentaire, الى عندكم aussi des suggestions pour les prochaines vidéos aussi خلوا لي en commentaire. et bien sûr الى عجبتكم la vidéo un j'aime, وإلا كنتو جدد n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.